हालेलुया चलो আমরা সেই বাইবেলের বাণী দেখব হালেলুয়া 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 সেই বাইবেলের বাণী দেখব আর সেই বাইবেলের বাণী আমাদের জীবনে কাজে লাগবে সেই প্রভুর বাণী তার আগে আমি একটা কথা বলি আমরা প্রত্যেকদিন আপনাদের যুক্ত হইলে বলবেন এই কই মানুষ আছে না সেমান আপনাদের কই মানুষ কান কি আপন তো হালেলুয়া যেমন যারা আমরা যিশু খ্রিস্টকে জানি আমাদেরকে খ্রিস্ট বিশ্বাসী বলা হয় আবু তো মসজিদের দুলাড়িয়া কবিতা আপন কানা যে प्रभु ईश्वर बढ़ाई कर दिया बोन उनाते आबू तो मस्जिद दुलड़िया से इनको तो प्रभु ईश्वर को बढ़ाई कर दिया हालेलुया नवा ढाल से नवा धर्म को मिताबो ना हालेलुया मेनखान आबू बोन हदिसआ आयमा समय चिका खान आबू तो प्रभु यीशु मसीह आबू अंतरे आत्मा कते रहो आयमा समय बोन चिका खान आबू बोन कहे कना हालेलुया और इन रेजे मेमिन होड़ा अंतरे दु बजा कना की कुलारे मेना जेनुडे मेने कना तीन रिया के बोल नेला कुड़ी जहां के बाइबल में ना काम जादर के बाइबल আছে তোমরা দেখবে সেখানে তিন অধ্যায়ে 19 পদে বলছে সুতরাং মন পরিবর্তন করো নিজে ফিরে যেন তোমাদের পাপ মুক্তি দেওয়া হবে হালেলুয়া উনি বাইবেলে যিশু খ্রিস্ট মেরে কনা যে আন্দো মন পরিবর্তন তাম আর আমা তিন পাপ বিনা যত চিকা তমা ইক তমা चिका इका जामा पाप बिना जो तो इक जब तमा आप यदि मने परिवर्तन दरिया का मेन काम ते अपन जगह कना आइमा हर तो मन बाबन परिवर्तन दरिया कना हालेलुया ईश्वर कथा बोल नियमदा झगड़ा कना बो जुरी परे रे रंगा रंगी आर इन मेन बड़ाई गया जे ईश्वर बोल बढ़ाई का दिया नॉल को बिनती दा हालेलुया अपन बिनती ना चलगी अब मन अंतर ठीक ठाक तहेन से दिसम हर मस्क तहेन क्योंकि मनांग रे अब मन अंतर रे परिवर्तन होइवा तबे के अब पाप बच का क्षमा करना हालेलुया 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 और ईश्वरे मेने कना तो दला बोल जना